हरि बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कन्यकारं बिप्रद्भासकनकपिशं वैजयन्त्यां च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तवृंद को दिव्य कथा आख्यान चैनल तरफ मु बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने आमर दिव्य कथा आख्यान चैनल श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक आरंभ करी अष्टादश अध्याय शेष श्लोक पर्यंत प्रत्येक श्लोकर व्याख्या सह श्रवण करिवार सुयोग पातु एवं उपभोग करंतु। तत्संगे संगे निज जीवन को चरितार्थ करंतु। यही आशा और आकांक्षा नहीं आमर दिव्य कथा आख्यान चैनल चली श्रीमद् भगवद गीतार श्लोक व्याख्या सह। पूर्वर आपण मैंने शुणी श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय त्रयोदश श्लोकर व्याख्या सह। एवं आम शुणा चतुर्दश श्लोक प्रथम अध्याय चतुर्दश श्लोक अर्थात 14 नंबर श्लोकर व्याख्या सह आम शुणा यार संपूर्ण चरित्र। चतुर्दश श्लोक कहले तथा श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति चन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्नतु। यार अर्थ है ततः कहते तत्पश्चात, श्वेत कहते धवल, हय युक्ते कहते अश्वयुक्त, महति कहते महान, स्यंदने शब्दर अर्थ होचंदे रथ उपरे, स्थित कहते विराजमान, माधव कहते लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण, पांडव कहते पांडुपुत्र अर्थात अर्जुन, एवं कहते मध्य दिव्यो शंख अर्थात दिव्य शंख, दिव्य कहते श्वेत व धवल, धवल शंख दिव्य शंख प्रदध्नतु उच्च स्वर वादन कले। कहीं यही शंख गुड़िक युद्ध क्षेत्र में किपरि वादन करुथिले ताहाकू एठी आमे संपूर्ण व्याख्या सह शुणिबा। तत्पश्चात धवल अश्वयुक्त महान रथ उपरे विराजमान लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन मध्य उच्च स्वर दिव्य शंख वादन कले। तेबे आसंतु आमे यार संपूर्ण व्याख्या शुणिबा। ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते अर्थात चित्ररथ गंधर्व अर्जुन को 100टी दिव्य घोड़ा देथिले। एई घोड़ा मानकर विशेषत्व थिला जे एमानक मध्यरु युद्धरे जेते घोड़ा मरीगले भी एमाने संख्यारे सर्वदा 100 रहुथिले, केबे कमु नथिले। एमाने स्वर्ग मर्त्य आदि सब स्थान को जाई पारुथिले। एई 100 घोड़ा मध्य 4टी अति सुंदर और तालीम प्राप्त धड़ा घोड़ा अर्जुन रथर जोचा जाइथिले। महति चंदन स्थित यार शब्दर अर्थ, यही शब्दर अर्थ यज्ञ रे आहुति रूपे
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଘୃତ ଭକ୍ଷଣ କରି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଦେବ ଖାଣ୍ଡବ ବନରୁ ଜଡ଼ିବୁଟି ଖାଇ ଜଳାଇ ନିଜର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦେବତାମାନେ ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରି ଅଗ୍ନି ଓଲିଭାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାରା ବନକୁ ଜଳାଇ ନିଜର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶାଳ ରଥଟି ଦେଇଥିଲେ। 9ଟି ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିପାରେ ସେତିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ରଥରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାହା ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ସଭା ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅଗ୍ନୟ ଷଷ୍ଠୀକୃତ ବୋଲି ସ୍ୱାହା କରା ନଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ହୁଏ ବା ରୋଗ ହୁଏ ଅଗ୍ନିକୁ। ସେ ରୋଗର ନାଁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହି ରଖେ। ସେହି ରୋଗର ନାଁ ହେଉଛି ଲୁଦୁବୁଦୁ ବ୍ୟାଧି। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସାରା ମାନେ ଖାଣ୍ଡବନକୁ ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କି ରୋଗ ନା ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ। ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାରା ବନକୁ ଜଳାଇ ନିଜର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶେଷରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାରା ବନକୁ ଜଳାଇ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରି ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି 9ଟି ଅଶ୍ଵ ଥିବା ରଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 9ଟି ଗାଡ଼ିରେ ଧରିପାରେ ସେତିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ରଥରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ତେଜମୟ ଥିଲା। ଏହାର ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଓ ବିଶାଳ ଥିଲା ତଥା ଧ୍ୱଜା ବିଜୁଳି ପରି ଝଟକୁଥିଲା। ଏହି ଧ୍ୱଜା 1 ଯୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ 4 କୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡୁଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ଧ୍ୱଜାର ଲମ୍ବ 1 ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 4 କୋଶ। ଆମର ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ 4 କୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଡୁଥିଲା। ଏତେ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରି ହେଉନଥିଲା, କେଉଁଠି ଅଟକୁ ନଥିଲା କି କେଉଁଠି ବୃକ୍ଷ ଆଦିରେ ଛନ୍ଦି ହେଉନଥିଲା। ଏହି ଧ୍ୱଜାରେ ହନୁମାନ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଧ୍ୱଜାର ନାଁ କ'ଣ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ଧ୍ୱଜାର ନାଁ କ'ଣ? ଏହି ଧ୍ୱଜାର ନାଁ ହେଉଛି କପିକେତନ ଧ୍ୱଜା ବା କପିକେତନ ବାନା। ସ୍ଥିତ ଓ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଓ ତେଜମୟ ରଥରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ବିରାଜମାନ ଥିବାରୁ ଏହାର ଶୋଭା ତେଜ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ମାଧବ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମା କହନ୍ତି ଏବଂ ଧବ ଅର୍ଥ ପତି। ଅତଏବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତିଙ୍କର ନାଁ ମାଧବ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ। ପାଣ୍ଡବାନାମ ଧନଞ୍ଜୟ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର 37 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବାନାମ ଧନଞ୍ଜୟ। ଅର୍ଜୁନ ନର ଅବତାର ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ। ମହାଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭରେ ନର ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରାଯାଇଛି। କେମିତି ଭାବରେ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ନା କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟମ୍ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମମ୍। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ
प्रणाम करिछन्ति नारायण भगवान को नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। एही दृष्टि पांडव सेना भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन दुहे मुख्य थिले। संजय मध्य गीतार समाप्ति रे कहिछन्ति जोठी जोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन थिवे सेठारे श्री विजय विभूति और अटल नीति कहिबे। यह क्यों लिखाई ना 18 अध्यायर 78 नंबर श्लोक प्रमाण अच्छी। दिव्य शंखम प्रदत्भतु भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन का हस्तर शंख तेजमय और अलौकिक थिला। से शंख दुईटी को दुहे उच्च स्वर बजाइले। एठारे संदेह हो पारे जे पितामह भीष्म कौरव पक्षर मुख्य सेनापति होइथिबा सर्वप्रथमे से शंख बजाइबा तो उचित, मात्र पांडव सेना मुख्य सेनापति दृष्टद्युम्न थाउ थाउ सारथी होइथिबा भगवान श्रीकृष्ण सर्वप्रथमे शंख बजाइले कहीं? यार समाधान होछि भगवान सारथी होइथिबारु बा महारथी होइथांतु तांकर विशेषत्व केवे लुप्त हुए नहीं। से जे कौनसी पदवी थिले भी सर्वदा सर्वश्रेष्ठ होई रहंती। से अच्युत केवे च्युत होंती नहीं। पांडव सेना भगवान श्रीकृष्ण ही मुख्य थिले एवं से ही समस्त को संचालन करुथिले। से बालक थिला बेले मध्य नंद उपनंद प्रभृति तांको कथा मानुथिले। सेतिपाई तो सेमाने बालक कृष्ण कथारे पारंपरिक इंद्र पूजा छाड़ी गोवर्धन पूजा आरंभ करदेले। तात्पर्य है भगवान जेकोसी अवस्था जेकोसी स्थान और जो भी रहती सेठारे से मुख्य होई रहंती। सेतिपाई पांडव सेना सर्वप्रथमे भगवान शंख बजाइले। से निजे छोट उच्च पद नियुक्त हेले ताको बड़ मन करा जाए। जे उच्च पद जो निजको बड़ मन करे से निजे वास्तव छोट, मात्र जे निजे बड़ जोठी रहिले भी तांको जो से पद मध्य बड़ हो जाए। भगवान भी सारथी होइथिबारु तांको जो यही सारथी पद मध्य बड़ बा उच्च होइगला। तेबे ये विदग्ध श्रोता मंडली आपण माने शुणुदिले आमर श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय 14 श्लोक। यार संपूर्ण व्याख्या सह आमे पुणी परवर्ती पर्यायर यही प्रथम अध्याय 15 श्लोकर व्याख्या सह शुणिबा। सेतबेल पर्यंत मु समस्तंकर मंगल कामना करुछि। रहुछि। हरि ओम तत्सत।